কি আর হতো ওই হালকা একটু সংঘরা লাগিয়েছিল পাখি পাতায় করে ফেলে বুঝাচ্ছ পাতায় ফালটা ঢুকে দিয়েছে জড়াকে গান করবো এই দুদিন একদিন পরে কালী মাটি বাজার কোথায় খবর পালে চিন্তাই কাটতে এগুলো টোপান বসার যাব আমাদেরকে কেউ অর্ডার দেয় নাকি আবার নিজের মনে কাজ করছে এই জমিনে আর কোনদিন চাষ করতে আসবে না কেন আসবো না এটা তো আমাদের বাপের জমি আমরা চাষ করছি আর চাষ করবো অপরাধ করিনি আমাকে মারবেন না আর क्या देख रहा है बाबू ये मानी है इधर के चापका के पीछे पे दौड़ा है लड़ी तो गाली देती है है बोलो बराबर आपको ब्रेक करेंगे एक गुर्गा को मारना एक गुर्गा को रोसो को जिंदे ना के तो मारना ना बराबर आपको ब्रेक करिए और बोला पे शेष कर दो अब जाती अब एक को कोई अरे मेरा जो बोला है देखिए अरे लेनी उसमें क्या चीज है